اسلامی تیری نور مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's hear the Madani news of Dawat Islami. The headlines: affection of Amir Ahl Sunnat towards children. Rukn Shura attends funeral prayer. Maktabatul Madina circulates another DVD. Islamic brothers of Majlis-e-Rabita meet various Islamic scholars and students of Jamia in Rahmat Nagar, Darul Uloom, Hassaniya, Hind. Now the details. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, showing affection and love towards children is a sunnah of our beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. An eminent scholarly and spiritual personality of this century, Amir Ahl Sunnat, Hazrat Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi, is a strict follower of every sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. He has been observed practicing this sunnah as well. Recently, the beloved son of Amir Ahl Sunnat, Haji Muhammad Bilal Raza Attari, had the honor to visit Amir Ahl Sunnat with his son Hilal Raza Attari. Amir Ahl Sunnat showed affection towards his grandson and recited to him Dhikrullah. Let's watch this touching scene. Hilal, Allah, 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 Rukn Shura visited the residence of provincial representative of Tawizat Attariya to condole with him on the demise of the mother of his children. They advised him to be patient. Rukn Shura led the funeral prayer and offered Fatiha for the reward of the deceased. Rukn Shura called the participants towards righteousness and gave the bereaved family a mindset to forgive the rights the deceased owed to them. آگاہ
سامان سو نشان کیسے مکی ہو گئی کیسے ملے مکی ہو گئے رام Maktabatul Madina Babul Madina Karachi has circulated the DVD of Tijarat course, a silsila that was telecast on Madani channel. Let's hear Madani pearls by Rukn Shura in this regard. شرعی احکام کی 5 بنیادی اقسام: ناجائز کاروبار کرنے کی وجوہات و علاج، کاروبار کی جائز اور ناجائز صورتیں، کفالہ اور حوالہ کیا ہے، علم دین کی اہمیت کس طرح حاصل ہو، مال کو کس طرح خرچ کیا جائے، اجارے کے بارے میں مدنی پھول، کاروبار میں بے برکتی کی وجوہات، حلال اور حرام نفع کی صورتیں، مداربت کیا ہے، شرکت کا طریقہ کیا ہے، بیانہ ضبط کرنے کا حکم کیا ہے، سود اور رشوت کس انداز سے ہمارے ہاں کاروبار میں شامل ہے، قسطوں پر اشیاء بیچنا کیسا، زکوٰۃ کے ضروری مسائل کیا ہیں، یہ سب جاننے کے لیے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا تجارت کورس. جی یہ تجارت کورس 4 DVDs پر مبنی ہے. اس کے اندر 21 اقساط ہیں. 21 سلسلوں کو 4 DVDs کے اندر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا. گھر بیٹھے بیٹھے علم دین حاصل کیجئے، تجارت کورس سے مستفیض ہوں، اپنے جاننے والے تاجروں کو بھی تحفہ دیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. الحمدللہ عز و جل آپ اس DVD کو صرف 150 روپے ہدیے پر حاصل کر سکتے ہیں. اس DVD کو حاصل کیجئے، شادی غمی کی تقریبات میں تقسیم فرمائیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی اسے تقسیم کی ترکیب فرما کر ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کیجئے. Islamic brothers of Majlis Rabita met with various ulama ikram, the students of Jamia in Rahmat Nagar, Darul Uloom, Hassaniya. ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. While appreciating and well-wishing the Madani activities of Dawat Islami and Madani channel at a global level, the ulama ikram expressed their Madani views. دعوت اسلامی اہل سنت والجماعت کی عالمی تحریک ہے. دعوت اسلامی کا فیضان اس وقت دنیا کے تقریباً 150 ممالک میں ابر بارہ کی طرح برس رہا ہے. جو لوگ اس کے قریب آ رہے ہیں ان کا دامن دعوت اسلامی کے فیضان سے مالا مال ہو رہا ہے. امیر اہل سنت، شیخ طریقت، عاشق اعلیٰ حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس ستار قادری مدظ اللہ العالی بے پناہ خوبیوں کے مالک ہیں. اللہ عز و جل نے ان کے دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا ہے. میں ہند سے 30 اپریل کو فیضان مدینہ کراچی پہنچا. امیر اہل سنت سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. رکن شورا، نگران شورا، شہزادہ امیر اہل سنت
मुफ्तियान दावत इस्लामी और बैरून ममालिक के उलमा और मुबल्लिगीन से मुलाकात हुई। दिल बाग बाग हो गया। तकरीबन 32 ममालिक से मुबल्लिगीन व उलमा तरबियती इज्तिमा में शरीक थे। फैज़ान मदीना के फैज़ान से मालामाल होकर 6 मई को हिंद के लिए रवाना हुआ। जिस्म तो साथ लेकर आया, लेकिन दिल अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में छोड़ आया। कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी ने शरई हाजत के पेश नज़र 2009 में मदनी चैनल के नाम से अपना चैनल लॉन्च किया, जो आज आलमी सतह पर करोड़ों अफराद के दरमियान इस्लाम की दावत तबलीग और उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। आलमी सतह पर अवाम के साथ साथ उलमा, मशाइख और मुफ्तियान किराम भी इस चैनल के मद्दाह हैं। मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है कि मौलाए करीम बतुफैल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तहरीक को मज़ीद फ़रोग़ अता फरमाए और अमीर अहले सुन्नत का साया करम जमात अहले सुन्नत के सरों पर दराज फरमाए। आमीन बेजाहे सय्यदुल मुरसलीन। तहरीक दावत इस्लामी अहले सुन्नत वल जमात की एक अजीम तहरीक है। ये तहरीक वही काम करती है, वही दावत पेश करती है जो दावत सहाबाए कराम ने पेश किया, जो ताबईन इज़ाम ने पेश किया, जो काम हमारे बुजुर्गों ने किया। ये तहरीक दावत इस्लामी भी वही काम कर रही है। और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये तहरीक तकरीबन पूरी दुनिया में दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की कोशिश कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत में ये तहरीक काफ़ी हद तक कामयाब भी नज़र आ रही है। इसलिए तमाम हज़रात को, ख़ास तौर से तमाम अहले सुन्नत वल जमात को इस तहरीक का ताउन करनी चाहिए। इस तहरीक के बानी हज़रत अल्लामा अबुल बिलाल इलियास क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली व नूरानी है। ये सच्चे और पक्के आशिक़ रसूल हैं, जिनकी मेहनत और काविश से ये तहरीक आज पूरी दुनिया में आम व ताम हो रही है। और उन्हीं की मेहनत और काविश का नतीजा है कि आज तक हज़ारों और लाखों बेनमाजी नमाजी बन गए। बहुत से शराबियों ने शराब नोशी से तौबा कर ली। बहुत से जुल्म व ज़्यादती करने वालों ने अपनी जुल्म व ज़्यादती से तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लिया और सही तरीक़े से इस्लाम के दायरे में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, शरीयत मुताहरा पर सही तरीक़े से चल रहे हैं। ये तहरीक मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही है। शोबा तसनीफ़ व तालीफ़, शोबा दावत व तबलीग, और एक शोबा ये भी है कि चैनल के ज़रिए दीन इस्लाम के अहकाम को पूरी दुनिया में आम किया जाए। आज हम दावत इस्लामी को, जो अपनी आँखों से हम देख भी रहे हैं और दावत इस्लामी के पैगामात को अपने कानों से सुन रहे हैं, यकीनन दावत इस्लामी के पैगामात को सुन करके हमें ये महसूस हो रहा है कि दावत इस्लामी यकीनन अल्लाह व रसूल का सही सही पैगाम हम तक ये पहुंचा रही है। और दुनिया भर के अंदर आप देखेंगे अहले सुन्नत वल जमात की दावत इस्लामी की ये दीनी तहरीक वाकई ये मुनफरिदुल मिसाल तहरीक है। इस्लाम जो सही सही हमें पैगामात दे रहा है, यकीनन दावत इस्लामी वो हमें पैगाम दे रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सभी मुसलमानों को दावत इस्लामी से वाबस्ता होने की नेक तौफीक अता फरमाए और तमाम मुसलमानों को दावत इस्लामी की हर तरीके से ताउन करने की नेक तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रहमान या रहीम, सदक़ा तेरे हबीब के दामन रहमत का, खुदावंदा वसीला वली उम्मत का, तुफ़ैल शुहदाए मिल्लत का। या अल्लाह हम सबको इस्लामी ज़िंदगी, ईमानी मौत, खात्मा बिल खैर नसीब फरमा और मैदान महशर में अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से सरफराज फरमा। या अल्लाह हमारे सीने ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह हम सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबिस्ता रख। या अल्लाह हर घर में मदनी माहौल आम हो जाए। या अल्लाह उलमा अहले सुन्नत और अमीर अहले सुन्नत का
سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما. یا اللہ امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. ہم سب کو اپنے گھر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما. Furthermore, students and teachers expressed their war against backbiting. In the end, they were presented with gifts. غیبت کے خلاف اعلان جنگ جاری ہے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. Examinations are in progress of the students of Darul Madina in the Global Madani Markaz, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Let's watch some scenes of it. السلام علیکم بھائی بحال ہو اسموں کا ماشاء اللہ اسموں ابھی کا ماشاء اللہ اسموں درجہ کا سیمسٹر مکی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, you were watching Madani News. We'll bring some more Madani news for you. Keep watching Madani channel. Fight against backbiting will continue. Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam. دعوت اسلامی تیری نور بچی ہو